शारदा टीवी देवश्री राजगुरु आपण मानक स्वागत करुछि। प्राचीन सांस्कृतिक एवं मनोरंजन धर्मी ओडिया पाला आमर एई दर्पण कार्यक्रम भोर भोर स्वामी बाबू आज्ञा पुण्य समय रे आज्ञा बा उपयुक्त समय रे नारी पुरुषंकर मिलन रे बा स्वामी स्त्री दाम्पत्य मिलन रे पुत्रटीय जन्म हेब यथार्थ संभव। अच्छा अच्छा मु कहली पुण्य समयटा होची भोर भोर माने सकाळ सूर्य जेते उदय हे सेति बेले देखुना महिमा धर्म ठाकुर केमते बाबा माने डाकंती ए स्वामी बाबू पुण्य समयटा केबे गुरु बोलाले से भागवत लेखा है अति बड़ी कवि जगन्नाथ दास कले नारी संगम और तुमते पुत्र बापा नारी संगम ऋतुवंते गोटे नारी ऋतु स्नान करिबार अंतिम दिवस है सप्तम दिवस। अच्छा सप्तम दिवस नाई कि सप्तम दिन रे ऋतु स्नाता नारीटी पवित्र बंता पदवाच्या हुए पवित्र हुए शुचिबंता हुए ताले सप्तम रजनी उपयुक्त समय रे रानी हंसपुर को जीवे राजा दिलीप। अच्छा अच्छा तत्क्षणात भगवान आशीर्वाद मां नंदिनी आशीर्वाद ऋतु स्नान कर रानी सुदक्षिणा ऋतु स्नान कर सप्तम रजनी उपयुक्त समय केबे धन रे परमला शांत विराम परमहंस पद लिखि कहले प्रथम काल रे नारी होई जाए माता द्वितीय काल रे नारी हुई बनिता तृतीय काल रे भग्नी ताकू परिहर तेरो काल जारी बाबू कहले प्रथम काल रे नारी होई जाए माता। अच्छा अच्छा धन गोटे रात्रि को 12 घंटा। अच्छा अच्छा 12 घंटा 12 घंटा रात्रि को आज्ञा आमे 3 भाग रे विभक्त करिबा। अच्छा 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 प्रथम काल द्वितीय काल तृतीय काल। अच्छा अच्छा संध्या 6 रु राति 10 हला प्रथम काल राति 10 टारु राति 2 टा हला द्वितीय काल राति 2 टारु सकाळ 6 टा जाय बापा हला तृतीय काल। ए 3 काल रे स्वामी पार्श्वर स्त्री 3 भाग रे विभक्ता। अच्छा सारे हमको तो पुण्य समयटा बतौछंती ना ए काल भितरे काई बसिले एठी पूरा पुण्य समय अछि यार भितरे आ कोन देखिबा रह कहले प्रथम काल संध्या 6 रु राति 10 आज्ञा संध्या 6 टारु राति 10 टा पर्यंत स्वामी पार्श्वर स्त्री भाव रे न थाए स्वामी बाबू आउ ना को भाव रे थाए मां भाव रे। अच्छा अच्छा मां भाव रे मां भूमिका रे जते बेले स्त्री अभिनय करे अच्छा अच्छा पुओ पई मार कर्तव्य जहा आज्ञा स्वामी पई स्त्री कर्तव्य ताहा। अच्छा अच्छा कोन केमिते ना कि अरे जो मार गोटिए बोली पुओ हेथिबो से पुओ नुआ करी स्कूल को जाईछि स्कूल छुट्टी समय 4टा सांग साथी मेल रे आज्ञा खेल पड़िया रे पुओ खेलुची 5टा बाजिलानी फेरुनी ना कहलो देखि से मा मन रे केते व्याकुलता जात हुए आ तरिका खाली दांडू को घर रु दांडू को घर रु दांडो खाली दिबा आसिया चलै थाओ के मां गोटिए पुओर मां। अच्छा जो स्त्री रो स्वामी अच्छा गोटिए हेइतबो ए आपन जाय कांदे तम स्त्री रो केतेडा स्वामी की सर कोन कथा कोन कि मु टिके मां भूमिका रे रहि गेली तो। अच्छा ना मु मां भूमिका रे टिके रहि जाईची। स्वामी बाबू ए को मुंडो की आउ कोन जो स्त्री रो स्वामी विदेश चाकरी करिसंती विदेश चाकरी सब बेले 5टा रे पंडित ड्यूटी सारी फेरंती आज 6टा बाजिलानी फेरुनांती से स्त्री मन रे केते भावना कहनी हां कहबे जोगणिका कुआडे बोलरा जाईतला गाड़ी चढ़ी गला कि हे
ଯା ହଉ ଯା ହଉ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛ ତୁମେ ପାଲା ଜଗତରେ। ମୁଁ ଗବେଷଣା କରିଛି। ଆଉ କଣ କରିଛ? ଗବେଷଣା। ବାବୁଲି ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି କେତେ ପଥ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆଜି ଏ ପାଲା ରେକର୍ଡିଂ କରିବା କେବଳ ମୋ ଫଟୋଟାକୁ ନବା ପାଇଁ। ତମ ଫଟୋ ନେଇ ସେ କଣ କରିବେ? ବଜାରରେ ମାରିବେ ନା କଣ? ଲାଟିନି। ଠିକ କହିଛ ଲାଟିନିରେ ବି ମାଇଲେ ଝାଡା ହବ। ଦିଲୁଆ ଆରେ ନାଇଁ ରେ ସେଆଡକୁ ଯାନି। ଆଜ୍ଞା କବି କହିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳରେ ନାରୀ ହୁଅଇ ବନିତା। ସନ୍ଧ୍ୟା ରାତି 10ଟାରୁ ରାତି 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳ ବାପା। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କାଳରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ତ୍ରୀ ନଥାଏ ଆଉ ମା ଭୂମିକାରେ ଆସିଯାଏ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ଭୂମିକାକୁ। ରାତି 10ଟାରୁ ରାତି 2ଟା ମଧ୍ୟରେ ପୁଣ୍ୟ ସମୟ। ଏ ପୁଣ୍ୟ ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଯଦି ଗୋଟିଏ ହୁଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସୌଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିବା ହେଲା। ରାଣୀ ଋତୁ ସ୍ନାନ କରିବାର 7ମ ରଜନୀ ରାତ୍ର 2ୟ ପ୍ରହରରେ ରାଣୀ ହଂସପୁରକୁ ଗମନ କରିଛନ୍ତି ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ। ଗଲା ବେଳକୁ ଦେଖିଲେ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ପହୁଡୁଛନ୍ତି ରାଣୀ ପଣ୍ଡିତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ସୁଲକ୍ଷଣା। ଧନରେ ସୁଦକ୍ଷିଣାକୁ ଚାହିଁଦେଲେ ରାଜା। କହିଲେ ଆହା ଅନେକ ଦିନରେ ଆଶା ସଫଳ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୋ ରାଣୀ ପଲଙ୍କ ଉପରେ ପହୁଡିଛି ଶୋଭାଟା କି କମନୀୟ। ସାହିତ୍ୟ ଜଗତର ମାଇଲି ଖୁଣ୍ଡ କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛନ୍ତି। କଣ ରେ ପୁଅ? କହିଲେ ଅଣିମାଦି ସୁଖଦାୟୀ ଶୋଇ ଅଛି ଅଣିଆଇ। ପଲଙ୍କ ଅଙ୍କରେ ଦିଶେ ଅଣିବାଦୀ ସୁଖଦାୟୀ ଶୋଇ ଅଛି ଅଣିଆଇ। ରାଣୀ ଆଜ୍ଞା ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କେମିତି ଶୋଭାଟା ଥିଲା କିଭଳି ଥିଲା ନା ଅଣିମାଦି ଅଷ୍ଟରତ୍ନର ଅଧିକାରିଣୀ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଆଜ୍ଞା ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କବିଙ୍କର କେଡା ଚାରିଆଡେ ଦେଖ ରାଣୀ କେତେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଗାଡି ସେ ପାଦକୁ ଦେଖିଲେ ପଦ କୁଆଡେ ମୁଁ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯିବି। ନା ଗୋଡକୁ କୋଉଠି ଥୋଇଛ? ହୟ ରାଣୀଙ୍କର ଏମିତି ଏତେ ଏତେ ହାତେ ହାତେ ଲମ୍ବା ପାଦ ଥିଲା। ଗୋଡୁଟା ଦେଖୁନ କୋଉଠି ଅଛି? ଖଟ ବାଡେଇରେ ପୁରା ଆଜ୍ଞା ଶୋଇଛନ୍ତି ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା। ରାଜା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଶଦ ଘନରେ କିମ୍ବା ଚପଳା ପ୍ରଭା ଆଜ୍ଞା ରୂପାର ତିଆରି ରୂପା ପଲଙ୍କ ଉପରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀ ରାଣୀ। ବିଶଦ ଘନ ଆଜ୍ଞା ବିଶଦ ଘନ ବୋଲନ୍ତେ ଧଳା ମେଘ ଧଳା ବାଦଲ ବେଳେ ବେଳେ ଆକାଶରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା। ଏ ଧଳା ବାଦଲ କୋଳରେ ବିଜୁଳି ଖେଳିଲେ ଯେମିତି ଦେଖାଯାଏ
ରୂପା ପଲଙ୍କ ଉପରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗୀ ରାଣୀ ସେମିତି ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଚକମକ 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 ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ବାମକର କପୋଳ ତଳ ଧନରେ ବାମ ପାପୁଲି ଉପରେ ମୁହଁଟା ଥୋଇଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ବାମକର ପାପୁଲି ଉପରେ ମୁହଁଟାକୁ ଥୋଇଛନ୍ତି। କଣ କଣ କେନ୍ଦୁ ପଲବେ ଥୁଆ କି ଫୁଲ କମଳ। ଆଚ୍ଛା 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 କିନ୍ତୁ ରାଣୀଙ୍କର ବାମକର ପାପୁଲିରେ ଆଜ୍ଞା ମୁହଁଟା ସତେ କି ଗୋଟାଏ ସଜଫୁଟା ପଦ୍ମ ପରି ଶୋଭା ପାଉଛି। କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଉପରେ ମୁହଁଟା ଥୋଇଛି ଜଣା କବି କହିଲେ। ହଁ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଦେଖିଛ? କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ମୁଁ ଦେଖିନି ଦେଖିନି। କେମିତିକା? ନେଳିଆ ନେଳିଆ ତ କଣ ଆଉ ରେ ବୁଢା ଗୋଟେ ଭାବନାରେ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଓହୋ ତାମାନେ ତୁମ କହିବା କଥା ରାଣୀଙ୍କର କର ପାପୁଲି କଣ ନେଳିଆ? ନାଇଁ ପରା ସେଇ ତ କଥା ମୁଁ ପଚାରି। ସେ ତ ଈଷତ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ନା। ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖାଯାଉଛି ହାତଟା। ଝିଅ ପିଲାଙ୍କ ହାତ ଦେଖିବ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଈଷତ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ। ଆଗରେ ସିନା ନଙ୍ଗଳ କୁଣ୍ଟି ଧରିକି ଟାଣୁଆ ଫାଟି ଫୁଟି ଯାଇଥିବ ମୁଗ ଉପଡା ହବ ଏଇନା ଯେ। ରାଣୀଙ୍କ ହସ୍ତଟା ଥିଲା ଈଷତ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ। ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ରଙ୍ଗ ହେଲା ନେଳିଆ। ଏଇ କଥା ତ। ଆଚ୍ଛା କଅଁଳିଆ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଦେଖିଛ? ମୋ କଅଁଳିଆ ଦେଖିଛି ଯୋଉଥିରେ ବିଡି ବନ୍ଧା ହଉଛି। କଅଁଳିଆ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଯେତେବେଳେ ନୂଆ କରି କଅଁଳି ଥାଏ ତା ରଙ୍ଗଟା କେମିତିକା? ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ। ଈଷତ ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣ। କଅଁଳିଆ କେନ୍ଦୁ ପତ୍ର ଭଳିଆ ପରା ରାଣୀଙ୍କ କର ପାପୁଲିଟା ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆରେ ଦିଲୁ କବିଙ୍କର ଭାବନା ଦେଖ କେମିତିକା। କବି କି ପ୍ରଣାମ। ଭାବନା ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ରାଣୀ ଦରୱାଜା କବାଟ କରି ପହୁଡିଛନ୍ତି। ଡାକିଲେ ଡାକିଲେ ରାଜା କାହାକୁ ଡାକିଲେ? ରାଣୀକୁ। ରାଣୀକି ଡାକିଲେ। ଡାକିଲେ ସୁଦକ୍ଷିଣା ସୁଦକ୍ଷିଣା। ଏ ସୁଦକ୍ଷିଣା ଆରେ କପାଟଟାକୁ ଆଉଜେଇ ଶୋଇଛ କାହିଁକି ରେ? ମୁଁ ଡାକୁଛି ପରା। ଡାକିଲେ ଗୋଟା ପଦ କବି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦମ ପଡାର ନଟବର ଧଳ ଧନରେ କହୁଥିଲେ ଭଉଣୀ ଆମର କହିଲେ ଛାନ୍ଦ ଚତୁଷ୍ପଦୀ ଓଡିଶୀ ଚମ୍ପୁ ଯଦି ପାଲାରେ ନାହିଁ ପାଲା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆସି ଦ୍ୱିତୀୟ ମଞ୍ଚ ପାଇଁ ତ ଜନସମାଗମ ବିଲକୁଲ କମ। ମନ ଲାଗୁନି ପାଲା ଗାଇବାକୁ। କବି ନଟବର ଧଳ କହିଲେ କବାଟ ଫିଟାରେ କୁନ୍ଦ ହାସିର ଦନା କବାଟ ଫିଟାରେ କୁନ୍ଦ ହାସିର ସୁନ୍ଦରୀ କୁଣ୍ଡ ହାସିର ଦନା କାଳୀପତି ହରି କାଳୀ ହେଲେ ମହାମାୟା ଯୋଗମାୟା ଆଦ୍ୟାଶକ୍ତି ପାର୍ବତୀ। ତାଙ୍କର ପତି ହେଲେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଶଙ୍କର ଭଗବାନ। ଶଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କର ଅରିବଲନ୍ଦ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ପଣ୍ଡିତ କନ୍ଦର୍ପ। ଏ ସୁଦକ୍ଷିଣା କନ୍ଦର୍ପର ପଞ୍ଚସ୍ୱର କନ୍ଦର୍ପ ପରା ପଞ୍ଚସ୍ୱର ମାରିଛି। ମୁଁ ଆଉ ସହି ପାରୁନି। କବାଟ ଖୋଲ। କପାଟ ଖୋଲିଦେଲେ ରାଣୀ ସିନା ମନରେ ମାନ ଅଭିମାନ କରିଛନ୍ତି ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣା। କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇକି ପୁଣି ଯାଇକି ଶୋଇ ପଇଲେ। କାଇଁ ପାଟି କରୁଛ? ତମେ ଆଜି କହୁଥିଲ ଏ ମୁହଁଟା ମତେ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୁଁ କହିଲି ନା ତୁମର ଭଲ ଲାଗୁନି। ଭଲ ଲାଗୁନି କାହିଁକି? ଭଲ ପଇସା ଲୋଭରେ ତମେ ଯାହା ହଉଛ। ନାଚ ପାଟି ଡାଇଲଗ ଦିଲୁଆ ସ୍ୱାଇଁ 28ଟା ଡାଇଲଗ 28 ପ୍ରକାର ଡାଇଲଗ କହିବ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଞ୍ଚରେ ସାନ ଝିଅଟା ଭାବୁଛି କଣ କରିବା? ଯେତେ ପାରୁଛ ଡାଇଲଗ କୁହ। ସେ ବିଲୁଆକୁ ସେ ବିଲୁଆ କୁକୁର ନୁହ। ସେ ହଉଛି ଦିଲ୍ଲୀପ। ମୁଁ ତାକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଡାକେ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ଦିଲୁଆ। ଦିଲ୍ଲୀପକୁ ନେଇକି ଆଜି ବହିଟା ହେଇଛି। ରାଜା ଦିଲ୍ଲୀପ ଆଜ୍ଞା ରାଣୀ ସୁଦକ୍ଷିଣାଙ୍କ ଅଭିମାନ ଦେଖି
मान भंजन करवा है स्वामी मानकर धर्म हिसाब रे आज्ञा मान भंजन धाड़िए गायबी गोटाए मजबूतिया पद गाइबा आस आस प्रियतमा नुह राजा दिलीप राणी सुदक्षिणा से कौन एमती कवि कवि सम्राट उपेन्द्र गोटाए धाड़ी ओडिसी धन गोटाए पद गाइबे सारे राजा दिलीप कहउछन ए सुदक्षिणा वो फोन टाको धर तो ना मारा ओडिसी ओडिसी तू न मार तू न मार 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 रे महिमांडना 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 सुंदरी सुंदरी ए सुदक्षिणा मो ऊपर अभिमान करिछ कि मनरु मान को दूर कर काई के अभिमान करिछ मते पते कथा कह अरे अभिमान जदि मो ऊपर तुमे करबो मु कार हेबी कहनी मु कहार हेबी धन मान तेज काहे की मान करिछ मनरु मान दूर करी मते टिके चाहा 15 पत जहा माइला माइला डाकिले राजा डाकिले कवि आलो सुदक्षिणा आलो राजा कहले आलो सुदक्षिणा हां पदे कथा कह गोलवाईर पो बांका दास बांका राजा डाकुछंदी रानी की हां परा गोरे आसीबो अंक अंक अंग अंग अंच अंच अंठ अंड 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 हला हां धरि पारिबु नना ओलो पाटिरे बसिबो सब जुक्ता खेर मालिका आमे धरि पारिबु तो कोला रंकर तो नाम आस जाऊ जाऊ सुंदर भाବରେ परिवेषण करନ୍ତି गायक कौस्तुभ रवीन्द्र सामंतराय महोदय अच्छा 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 हाँ राजा कहउछन कोला रंकर तो नाम आस अरे रे रे ये शंख कंठी अंके बस अरे शंख कंठी शंख कटी अरे रंग राजीव लोचना लोचना अरे रंग धरी अधरी मनरे मान करिछ ओ मान भांगी होनी ना कला मुंच मान घेन बाक्य मारो ना बांसा तेरो
अभिमानिनी राणी सुदक्षिणा बाबा राजा मान भांगुछंती अच्छा ये गला रवि सामंतरायंकर पद गोटा पद गला बनमाली पतिंकर आ गोटा पद गाइबी बैरागी चरण बेहरा हाँ कौन कहले कला अभिमानिनी कांचन गरी अरे सुंदरी अभिमानिनी अरे कांचन गरी पर तुम स्वामी अभिमान करिछ मनरु मान दूर कर मत टिके चाह तुम नव नवीना गोरी मान तेज बारी जाखी मंक मंडना अरे गोरी मान तेज बारी जाखी अंक मंडना गोरी मान तेज बारी जाखी अंक मंडना गोरी मान तेज बारी जाखी अंक मंडना अभिमानिनी कांचन गरी अभिमानिनी कांचन गरी नव नवीना गोरी मान तेज बारी जाखी नव नवीना गोरी मान तेज बारी जाखी अंक मंडना ए कले सुंदरी हबो मनरु मान दूर कर ना मो अंक मंडना बारी जान है ना मनरु मान दूर कर अच्छा दया कर मते पदे कह कथा कह नाइ कथा कहि होउनी थोड़ी फाटिची अभिमान दूर कर कवि 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 गोपाल कृष्ण गोपाल अरे ओडिसी बोली मो बड़ भाई ताई भारी आग्रह होउची मान भांगी होउनी धाड़िए पुआ मन रखिबटी स्वरटा तू सळखिब मान भांगिला जाके बोलो नाइ मान भांगी होउनी नाइ मान भांगुनी मु कोन मान करछि जे मान भांगीबी आउ कोन नाइ मु टिके गेले रे हेमतो हंची आ कोन हां तो भल लागुची इने कहले बोलो गला संगे ने रे बाबा बाबा मोरा सरंगिनी रे ए हे दोष क्षमा कर जाऊ जाऊ जीव बंधु रोशना रे संगीनी रे रासरंगिनी रे दोष क्षमा कर जीव बंधु रोशना रे संगीनी रे जागरत पद पंकज किंकर रंतर कान मृगांग कार्यक्रमटी केमती लगे आशा करुँच निश्चिंत भाव भल लगे आहरी नुआ नुआ कार्यक्रम देखापी आपण मैंने आम चैनल को लाइक और शेयर करें आज्ञा हाँ सब्सक्राइब करने भूलिए नहीं। रहुची नमस्कार।